Gereja Pigra nukong ufano fiaba kaw mo sumatong mapay science stream eba science basic nahari 12 final amzamong riway second division manai froka khoroksa tebrajuk herksrnai July bari ar development khawza kawai phang tuiroma amsini bokok rehena tripura omor gade BCG chan shakhamya do bilonia shakhambago shakhamya admit injakti no 12 final amzamong taklai bishori mani shakhamya ni bising tifano science stream bo amzamong ga asugai kaham razan noklaika second division mark manka bufani mung Nogendro Tripura te bumani mung Shotimala Tripura bufabo kribigra nokong mabai funga khino bolong thangai buwa moi keteng kholoi phajau buma bohaino funga khino buni nok thangai samang khai nokong puji jao obohai jingjal birmani bising tifano Bilonia Girls School simi science stream bo poriboi 12 final amzumga sugai kaham bathai kraika bukuk Rehana Tripura imang tongo bui haino kuchuk kotor thinang jengsa salamnani fiaba bigran nukong mabai phanchu kyangkai belaino huana wokraisa abone bugido chobana le bagai hasini montriokra Professor Dr. Malik Shani simi changai TTAADC ni CM EM Minister MLA MDC methali chobasu sanka jeboro bono chobana musugo bono chobabe bono pin account number ka 805002573388 IFS code number ka PUNB 0RRBTCV account holder Rehana Tripura Yaglo Rehana Tripura ni pufa bai te Rehana Tripura bai phoning call ni bishute kereng manka khaina de chini pangpliho ninimung laitama Animang hala Rehana Tripura hal nung bus team dro poritomoni ang science dro porego hal nung tabok je tinni din dro je result boni nung busuro marks man ha ang 282 number manja like 56.4% ani percent hal nung future dro nung tama porni muso ang future dro porni muso diploma pharmacist khlani muso porni muso itong to phaba family condition মানে চায়া এমন ক্লাস 11 12 পরে ফেমানি ব কষ্ট খায় পরে মা ফাইয়া বরক জাগাম চাফু সামিয়া যা বরক বাহা গথিয়া যার বই মা ফাইয়া কষ্ট খায় সুজরাবো মা বাবা সবাই তৈফিয়া আনি মামা তাঙানো সাপোর্ট খালাই তৈফিয়া কারণ আনি ফ্যামিলি কন্ডিশন এমন সিচুয়েশন রতং जों নুক নখুঙো তো আনি বসে এমন প্রবলেম ফাইয়া মানে বরক দিন 3 বেলা মাই চাফাবো जों 3 বেলা বসে মাসানি তো সো কষ্ট খায় মা তো Hello. Yeah. hello Nung Ruhina Tibrone Bofade ha? Rehana ni bofa Rehana na? Rehana Asa Toino Lamsago Asa Sung Tabo Kisa social media rawa Fezuro Nuito Haja Nini Hazak je Rehana Tripura class 12 ni science ni onge second division manai alabo kaya video terbo korosrak tong je bini je porne musung mane bisingdei nok khungkai bagai nung bini guardian ongoi phurungmaya tei baradi sarok nini nok khung bo barai khlai ekjona pass khlaya kasa channel saikna dagardi sungmani bai mela hambai nongna ani nong khung to ekdom korei na জাগা জমি করে চাকরি বাকরি বো করে রাবারক বো করে জুরইনো তাগা কষ্ট মস্ত খালাই বনা পরে রই দङ দুর্ভাগ্য বিষয় एग्जाम ফুয়া কোসা বিনি সা খামজা অङै রোগী অङै হামজা বাইনা হসপিটাল एग्जाम मारो नाइतबा माध्यमिक पास खालाय फरलाय फार्स्ट डिविजन लाजाक रुगि बायनो गाम खालाय एग्जाम रमा दैया नाइतबा फार्स्ट डिविजन लामा हामं बिनिबाय मेला बखा कष्ट इंतबो खायफानो कष्ट मस्त खालाय पास खालाया 282 मानहा तफावनो सन्तुष्ट गया ब परेयानि मुसुक मानेलाय डिप्लोमा दि फार्मारक परेरदि बाबा आरा हिना आनिता नखुंनावबो जाथाया परेरानिबो सम्भव गैया बिनिबाय मेला वानागै दङ आसा बोतिनि तमा जे क्लास 12 ने जे
परीक्षा जे एग्जाम फाइनल एग्जाम चले फुक जे जों खानाय मानाव जे बो साग्र खामिया बा रोगी दं हस्पिटाल भर्ती दंनो बो एग्जाम रो हन बोला तमा करला ठीक दे ए बिलुनिया हॉस्पिटल ना एग्जाम रुफुआ हमने एग्जाम ने आधा घंटा ने पर दे ऑक्सा जागे मास्टर पूरा ऑटो रिजर्व खलाये हॉस्पिटल एडमिशन मा खलाय फैजाक बना अला एडमिशन चलेतैनो स्लेन चलेतैनो आइखौ ए खूब कष्ट खलाये ऑक्सा जाग बाय खलाये ए परीक्षा मारो आइखौ सिरबो बेसि रुमा जागिया फुल टाइम रुमा जागिया बिनि बागै रिजाल्ट गामों खलाय मादियाबो आसा खलाय तो माने फर्स्ट डिवीजन रो लामानो होननाय आराइखले अच्छा बिनि जे ऑक्सा बा बिनि जे रोग होनाय ओ बिनि मेन रोग बतामा मेन रोग साइ मानया बिनि साकांगा प्राय आगरतला देबो काबांमा आव फुनुजाक बिनि एक मासनि साकांगा आराइखले ऑक्सानाय आलाय स्ट्री हला कष्ट आरो सिंखानाय आरो यातियावै यूरोलॉजी डॉक्टर थमरावबो फुनुजा एत रुगिलाय दरा मानबा गया सोनोग्राफी रो काबांमा चिकित्सा खलाय जागोना आलाय सिफो हठात इरकम मङै पूरा दुइटा सब्जेक्ट ऑक्साजागबाय खलाय मारो अच्छा आराइ खलाय बो परे बले बो स्कूल परे बिलुनिया गर्ल्स देयो बिलुनिया गर्ल्स स्कूल ना बिलुनिया गर्ल्स बो क्लास ने बो तिनी एग्जाम रगै फास हमने बिसि तिनी सेकंड डिवीजन मनहा बो क्लास बो 12 फाइनल रगै अच्छा क्लास देयो परे अच्छा बसक पासन बा बसक मारक मनहा 56.4% माने 282 प्रति सब्जेक्ट देयो 56 खलाय मानजा अच्छा जोंबो नय माना जे सोशल मीडिया नि बिसते अच्छा मेन करलाय ताबो जे निनि बसा जक्त तामाने सनाय सेकंड डिवीजन त मानहा लाय नों तमा हने वानसक जे आगिनि सिनि नों वानसय दे तंग बा वानसक जगदै निनि बसा जक्तिनि आराय खलाय एग्जाम नगै असंग माननाय बा सेकंड डिवीजन माननाय हने नों वानसक जगदै वानसक मन बिताव नि आगेरो कुने आंबा आसा खलाय तंगने गामक्रं खलाय रमा हाला फर्स्ट डिवीजन लामाना हननाय माध्यमिक रुफोबो फर्स्ट डिवीजन लाजाक आला इरबो मानानो हनै तंग माने दुर्गायो विषय हामजानि बागै रुरुगिनि बागैबो लामा दिया तफाबनो तागबो आरो गाम खलाय फरायनानै बागै इच्छा दङ बेनि बागै जों हला ताबा वाना लाय दङ जों बमा बायबो वाना जाय दङ तामा खलाय फोरोंनाय बहालाय साइन्स देयो डिप्लोमा रो खलायनानै आरायहनै वानसाव हलाय जोंनो सागो जोंबो ताबा तामा खलाय फरायनाय हनै वाना लाय दङ ताबा अच्छा नों तो सागो जे आनि माने नों नखं करे बा सान तांगलाय जागा जमी करे बरन्द्र सामंग तां जागा हलाय नों बाराय खलाय रक निनि जे बसतनि इमांनो नों मुक्तां खलायै तिलांनाय साकां फाइनाय सालागो सामिया कष्ट खलायै जा फारि माने मा खलायनाय जों बरंनायो काम खलायै फानो जुरावै आदैयै कष्ट मस्त खलाय फरायनाय आराय खलायै मा थागो बासानो बाखाता बायदि जों चेष्टा खलायनाय बरंनायो दाल बियाल का जाय फानो आराय हनै असहाय अवस्था बिनि बागै मेला वाना दङ आमा खलाय फरायना आराय हनै अच्छा वहाँ थाय करे चंमा जसो फरेसा सो नंना नायानो जबाना आतामेन करलाय नों एमने तामरो खलायसा जुरावैनो जागो माहाकरे माने बरने थामरा सामंग हमंग तांनि बरने थामरा सामंग हमंग खलाय जागो अच्छा ओ जे निने जे बसासक जे निने साजु जे रेहना त्रिपुरा हनाय बिनि बयस बसर गंना ताकलाय 18 বছর 18 বছর आनिनि बासा बतैलाय बसु जाना आनि बासा बहुथाम बुरुय बासा कायथाम बना कायनैनो नगरजाक आरो मा 3 नाम्बार
ma halai kotoi saple আচ্ছা বো তিনি সায়েন্স সাবজেক্ট লাগাই পরে মানে বেসঙ্গে তিনি সেকেন্ড ডিভিশন মানে নংনি মাহাংনা নিনি মাহাংনা বোমানি মাহাংনা जोंसारहा ও जोंसार মানে বেসঙ্গে বো আগে বারাই খালাই পরে বা বিনি কোনো কাইসা সরডে হেল্প খাই জারতং না কোনো টিউশন প্রাইভেট আর রতে পড়ে জারতং না বরক হেল্প খাই মানে বিসিংতিনে তিনি আর খাই মাথাবো जों no kosto khalai na ya phurung leha ara bini bo matangbo kusa musa support khalaiye bini samahana je khata kolom ra parai thai puro help khalaiye onek samoye jongbo kosto mosto khalaiye nok bara tonai private og rumai arai khalaiye pore rega bino private og bo thimote khalai rumiya তখন খুব খাগনাঙै মেলা মুসুক মানে বিসিংতে বিনো ব গাম খলা পরে মানে বিসিংতে সরগরা রেজাল্ট খলাই মাহা খুব কষ্ট খলাই পরে ফলে বরং দেয় কত সময় রাং সলক আরি লাগৈ রাवबो মারি হওয়া প্রাইভেট রংনি আকরংনি ক্লাস খলাই জুরই রং মারগো আরাই খলাই মাতালায় কষ্ট খলাই আচ্ছা নং তো সা যে আসক ননখমবা খামথক গিয়া সাথক গিয়া আলাই তামানে সরাইনি বসসংনা নং গাম জাগা পরেগৈ যাতে ভবিষ্যৎ যে কোনো কাইসা লামা গাম হিবি মাননাই সেবনো ওয়ান সবাই নং চিনি ত্রিপুরা হাস্তেনি লুকরক বা চিনি ত্রিপুরা হাস্তেনি যে বড় রংনে থাই নং তামা মেসেজ টংনাই বা তামা সুবাবং টনাই বা চিনি টিটিএল চিনি সিএম মিনিস্টার রং তো বা চিনি স্টেটনি মুখ্যমন্ত্রী বা এমএলএ এমডিসি মিনিস্টার বরনে থানি নং তামা সানমুং টংনাই বা তামা মেসেজ টংনাই নিনি যে ও non nukhungna tei ba ni je saljungna tei phainai salogan ni কোনো subamung ba nung health sanu are ro কোনো dito bini koroglai tongo khaganang maya ganang kabang ma dophago tongo araya te ni jati dophade help khlai mani rogo tong kabang ma nuwo aboti rog jati rog jiso help rog man halai lai mela hamnai karon tong kuriba তাবাবো কোনো তামা খলাই পরে নাই কোনো লামা নুখুইয়া অবনি বাগৈ হাগানাং মায়া গানাং চিনি জাতি দফারক চিনি যারা এডিসি প্রশাসন অংথক যে অংথক তাবগনো যে হানা বা তৈদুলি টংনাই রক দফানা তৈদুলি টংনাই রক বরংনি চুবাচু মানহালাই তো আর গাম করক আচ্ছা নুমাই তাবাসু জরা কাসা সুজে করো সালাই বা নুমাই করং de করে হা যে নিনি পাতিনি ব্রং তো বা কোনো এনজিও বা কোনো সুবানানি বরক ফাং তো কাসা সরদে নুমাই করো সালাই হ্যাঁ তাবাসু জরালাই যোগাযোগ খালাজি হ এহাবো যোগাযোগ খালাজি হ তাবাসু জরা তাবাসু সরা নিনি সাদা যে রেহানা ত্রিপুরা কাম করনা তংনা ব্লেনা তাসগরা গাম করে আচ্ছা তয়না বেলাই হামবাই সনা ফোনিং তৈ কিসা সা जों নিনি থানে জরা লাগাই जों ইন্টারভিউ বা কবর সমনে বাগাই হামবাই দো হামবাই নং নব মেলা হামবাই আখলাই ন খাগানাং মায়া গানাং মায়া আখলাই ন ফুননি বিসিংতি থাবা আখলাই जों খমানি বাই মেলা হামবাই हेलो नों ते रेहाना ত্রিপুরা দেং হা আচ্ছা जों नन किसा কক সামনে বাগাই जों किसा জরা থানা नों কোনো টাইম দে মানো बेले हामबाय फैलाना आं बिजिया फ्री टाइम से लाई माना खन माना আচ্ছা जों सोशल मिडिया रो नुइ तो हा जे निने काइसा भिडियो भाइराल नि बिसिंतै नोंबो कसा नि नखनो सुग्या बा आं जे परने मुसुक माने आबरना माबा फारे गलागनै तै नों बाराय खलायै तिनि असक कर्स खलायै बा नों बाराय खलायै हस्पिटाल एडमिशन अंत तै निनि जे ओ
exam na roi nang barai khala tini second division mana se nang kasa sini Tripura hastini lukorong na ba se nang kasa sarai khlai sai khana ragardi bo angbo believe khlaimaya ang second division manai ang bukhagai tong ang pass ong phabo ani o subject ke ha back phane hinai hirbe result ong ha ga mo ha second division man ha ang bukhasi kamaya je ang pass ong thangnai hinai pass ong phabo ani o subject back phane nei tong karon ang emon hamya kalai thangja jane o emon khai sa ang ani samani bari se joto kichu pore jakse polok khai thangkha ha ang exam chili manje gya pura totally MCQ ne question ke ha bose suji gya just jesuk phari long time question na sui raha answer khlai ha supai on tha ha ala ni je rugi to hamba au rugi lai bara jisa rugi ba mane tama rugi bo o rugi ni kono report si manja sonography khlai ha doctor ro thanga bar thanga kono report si manja o rugi ni bo school pore mane nang ang Bilonia Girls High Secondary School porega bo class class 12 ra class 12 ka nang tini barai khlai pore ei barai khlai nang tini pore mane bisingte second division manha ang pore ha mela hard work khlai kosto khlai jotobo hard work khlai like kono jinis na bharia kare oyang bo bono pakhakai kosto khlai pore ha ni nok nukhung na khoi nang je o pore mane bisingte sorosrone subasong na ha ba sorosrone hello laha specially ang credit jani muso ani mana emon kosto khlai bana support khlai ha so kosto khlai ana support khlai chala ha ani mama tangba ana kosto khlai kaya jaga jara bagana ro subago to mana ya ana nung bo subject ba bo subject la tini pore also second division manha subject la bo totally science ni subject physics chemistry biology math bangla english bo tonga ani additional subject la math tonga ang o thoita subject na pore gai tini ga muda tobo ang exam no ma dia thanga ekta subject na जोंजे नों सागो जे ससियेल मिडिया कयहा जे भिडिअ बारयांला सो बेसिङा सागो जे आं सा खामजा बायना आं हस्पिटालाव दङ एग्जाम रोगानाय ओ कगलायबो तमा कबै दे कबैनो आं बिलोनिया हस्पिटाल जरा एडमिशन मांजाक एग्जाम दतै आं आसुइसि तंमा दियानि अक्सा एग्जाम हलदर कष्ट खले थाङै आसुइहा कारण एग्जाम हला आसुगि हलानि माने से खातासे बो पुरा टोटाली से आवइन थांनाय कुना आसुबे गियावइन थांनाय आवइन थांनाय आं कष्ट खलाय भाबो थाङै और एग्जाम हलदर आसुइहा आं आसुइ रोनिलायनै हा तबो आं रोमा दियानि अक्सा माने एमन बारि ओइन थाङा आं लगे लगे सात मेमनो इनफरमेशन खलाय हा बक हस्पिटाल लगे लगे तलेन था एडमिशन खलाय रहा और थाइना एग्जाम रहा जेसुक फारि सब बो एग्जाम रहा बा बो सब्जेक्ट नों रहा सिपो जे सा खामिया बाय अने फो फिजिक्स सब्जेक्ट ओइन दङ आरो बिनि परेन दिन हला बायोलॉजी ओंजा शनिबार दिन हला फिजिक्स ओंगा सोमबार दिन हला बायोलॉजी अच्छा जों जे निनि पेरेन्ट बा निनि माबो आं टेंकर सा जे नि माबो सा जे आं तो करि बा सा बरन थानि बरनि आरो थाङै सामं हमं ताइ जागो आने बसा न आंबो परने मुसु रां पैसा करै बा नोंबो बाराय खालाय परै थाङै बा काहाम जागाद्र थानि मुसु माने बो लाइन बा बो लामन नों थांनो मुसु बा बो लाइन नों परै थानो मुसु आं फार्मासिस्ट परेने मुसु डिप्लोमा फार्मासिस्ट तै नों डिप्लोमा फार्मासि परेने बागै निनि माबो ननो सलाय मिया ननो सु मेला नों बाराय खालाय तिनि परै थानानि नि जे एम तंमान बखाकामानि से जदि अरेंजमेंट सिचुएशन हला अनि माबाबा तो एमनेबो कष्ट खलायै चलायनाय जागा जुमि रगबो करे जे फालै परेनि कारे कोनो सिचुएशन करे मालमता करे जे फालै आनो चलायानि बखाकामानि जतबो खनागो स्टडी लोन लाई लेखा परे मा स्टडी लोन रगबो लानिनि तो जदि काया हलायबो मालनाय कातो काया एमनेबो लाइसिमा परेनाय एमन अरेंजमेंट सिचुएशन लाय ओ
lawe pore thai jero ba ani kagos tok jero khwa phina problem dok tong oi tabok bo thikong ge ho oi au khai mi ang to ha apply khai mi ang to ha aza nung je nini je porne musung mane o porne musung mane bisangtai nung sini central ni sini মুখ্যমন্ত্রী sini minister ba sini titi sini CM ba MDC MLA nung borong thani kono message ba samung roi tongnai bo ano subam halai to bela bela kha hambai marnai bongna karon ano khatung jai hamda gai tini support khalai ano suba no bagai subam halai to gamong nai ang kurei borok ba kosto khai ma pore jaga lukorok ba sini je tipra hastene je sini tipra sarabadena je subare musung nai rok ba suba nai khane tongai rok bon nung bai barai khlai koreng mana ba barai khlai nung bai nuna subai manna bok ani contact number rojak tongnai odra ani baba ni contact number rojak tongnai ani baba ni contact number dra koreng halai mannai nini kono GPay ba account number aro disa tongna bla tonga ani Paytm tonga acha minimum tamo han Rehena Tripura nini boyos 18 বছর nini ma borok lai tamrok samung tang ba nana barai kholok salok bekar do tonga borong idra thangi kam khlai chalawa borong idra do lo khai rok na chalawa kosto khlai tama sanai nung nini je parent ba nana je bo abo help finai ba nana je subago kini nana isuk level dra pisai kila ba tama sane musung no ang belai kha bongna hambai ne musuwa ni khabai ang thai si manja jang bongna barai khala hambai ro thai emon khlai tang bo hai philong je bo bukuk bayang bongna hambai ro thai belai kha hambai ma ro ang bongna jara na support khane rongna ajo sung je Facebook ha nini video no ha nung last year kisa emotional lai karaba nung tamane bai karab ja tini kasa sagade karon ang so kosto khlai support khlai so kosto khlai le khama porega borok bai baha lajro mala borok bai baha mileni nang somai drang keha borok bai bo mileme ya bo on thanga phag rok bai baha rok mane tam bo ha on thanga karon kurini bagai pora lekhano so kosto khai pore pheya nok nukhuwa maha kurai masaya bo on pheya tobo kosto khlai tini sugrang second division mane phyawai mela emotional on thanga nung boso pasra manha 56.4% 56.4% na mane science ni ongoi nung tini koita digi rawa nini result nai nung tini noi mana je nung asoro mana ne koita digi rawa nung result nai ka ang kiri dai se result nai je ge ani back phainai rok nai ani bubai buse result nai ana sakhowa 12:30 dike rok hai bajegana bana result nai sakopwa o result nai ya koi nung je result ne nung je fall ba result ne je result nuoi nung bara ji sarau feel matwa je ni bakha ang eto khushi oin thang je ang so khamja kalaibo ang biswas khlaimaya je akhai pass oin thangnai ang ongphabo ani thi subject back phainai ni bakhaka ang firbi kaito ragana hamar khlaya tini back phaidiya pass khlai raha acha ঠিক দङ जों बाय करং माने बागै जना समायरा माने बागै जों गाम हामिया नि लगे तवानो जों परे पसखानाय त बेला बेला हामबाय जना जरा माने बागै दो हामबाय इंटरव्यू लेम्बोसरा बागबारिव तंमा राजश्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल कॉलेज त्रिपुरा हापांबाय गसिमुं मानजाक ते त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि एफिलिएटेड एबा रुंखुंगो चितकजा कायसा इंग्लिश मीडियम कॉलेज
और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बोटानी जियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी जियोग्राफी इंग्लिश ककबरक पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री एजुकेशन फिलॉसफी सोशियोलॉजी और सब्जेक्ट रक परिजागो और रिंगनो कतरो पढ़ने रंगनो ऑल इंडिया कम्पिटिटिव आमजमुरंनि बागैबो मागनांनो फोरोंजागो रिंसुनो रंगनि बागै थगै जुदा मेंटर तंगो तै तंगो बास मालखुनि सेबसाब तंगो कुचुकब्रेमनि लैबोरेटरी स्मार्ट क्लास बाबाय बुरै नायथक खरांजाक तंबरनि बिसिंगो संसाजाक राजश्री कलेज खास रांगैनो साबसुतरा नबचावै लेखाफोरा खलाय मानो हायके लेरियावै दिनिनो फायदि निनि आनि जदनि कलेज राजश्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल निकुमा बागबारी लेम्बोसरा त्रिपुरा ककदुक नंबर 9873673875